মরা হাতি নয়, একটি চেয়ারের দাম উঠল লাখ টাকার উপরে। অবাক হচ্ছেন? অবাক হলেও এটাই বাস্তব। উত্তরপ্রদেশ জুড়ে এই চেয়ারটির এখন এমনই কদর। চেয়ারের দামের জন্য প্রথম প্রস্তাব এসেছিল 2000 টাকার। এই কদিনে ধাপে ধাপে সেই অঙ্ক পৌঁছে গিয়েছে একেবারে 4 লাখে। 21শে নভেম্বর আগ্রার কোঠিমিনা বাজারে নির্বাচনী জনসভা করেন নরেন্দ্র মোদী। মঞ্চে একই রকম দেখতে অনেকগুলি চেয়ার ছিল। অমিত শাহদের পাশেই যার একটিতে বসেছিলেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। সেই চেয়ারেরই চাহিদা এখন তুঙ্গে। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, দলীয় নেতাকর্মী তো রয়েছেন, চেয়ার কেনার প্রস্তাব দিচ্ছেন আরও অনেকে। চেয়ার কিনতে চেয়ে ইতিমধ্যেই বিজেপির একাধিক বিধায়ক লক্ষাধিক টাকার প্রস্তাব দিয়েছেন। টক করে রয়েছেন দলের সাংসদরাও। এই পরিস্থিতিতে মহাফ্যাসাদে সভায় আসবাব সরবরাহকারী সংস্থার কর্ণধার। নিলাম শুরুর দাবি জানিয়ে ঘন ঘন ফোন আসছে। তাই নিতান্ত বাধ্য হয়ে চেয়ারটি নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। मंच का पूरा जो इंतजाम था वो हमने ही किया था और इस कुर्सी पे मोदी जी बैठे थे, तो कुछ लोगों ने खरीदने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ये नहीं बिकेगी क्योंकि ये हमारे लिए भी अमूल्य है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आदेश आ गया है कि इस तरह की अब चर्चा पे बिल्कुल विराम लगा दिया जाए। मोदी जी से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए इसकी कीमत नहीं लगेगी, ये तो अमूल्य है। अब भविष्य में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम चाहेंगे, हमें ये सौभाग्य मिले तो मोदी जी फिर आगरा में कोई रैली करें और हम इसी कुर्सी पर उनको दोबारा से फिर विराजमान कराएं प्रदेश के प्रधानमंत्री। कितनी कीमत लग गई है इसकी? लगभग 3.5 लाख रुपए कीमत अब तक लग चुकी है। গোটা ঘটনায় বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। মোদির চেয়ার নিলাম বিতর্কে ইতি টানতে তাদের সাফাই, এটা মোদির জনসমর্থন বৃদ্ধির ইঙ্গিত। देखिए, आगरा में 21 तारीख को विजय शंखनाद रैली, ऐतिहासिक रैली माननीय मोदी जी की हुई है और जिस कुर्सी पर वो बैठे थे उसको लेकर कुछ लोगों ने चर्चा की और लेने की उसको इच्छा की। और मैं समझता हूं कि आगरा में ये जनरल अब ये चर्चा हो गई। और अभी मेरे पास कोई चर्चा कर रहे थे कि 2-3 लोग 4,31,000 रुपए लगा चुके हैं। तो हमने कि जनता के लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हम लोगों की तरफ से कोई ऐसा विषय नहीं है। কিন্তু যাকে ঘিরে এত কিছু, আগ্রার এই খবর হয়তো তার কাছেও পৌঁছেছে। কিন্তু কেউ কেউ মজা করে বলছেন, আগ্রার ঘটনায় তৃপ্তির রসদ থাকলেও তাতে মজতে তিনি নারাজ। কারণ অন্য চেয়ারের দখল নেওয়াকেই যে পাখির চোখ করেছেন তিনি। এবিপি আনন্দ।